TAVI je naziv, praktično engleski, za perkutenu transkatetersku implantaciju aortnih valvula i to je metoda koja pripada toj novoj delu interventne kardiologije lečenja strukturnih bolesti srca. To je nešto što je krenulo da se razvija u poslednjih 10 godina. Konkretno ova implantacija veštačke aortne valvule je krenula tačno pre 10 godina. Znači, da bi se pre jedno 6-7 godina krenulo da onako u većem broju zemalja se radi, tako da evo i mi smo sada krenuli da radimo tu implantaciju aortne valvule sa prvim pacijentima, tako da je ovaj metod gde smo, da kažemo, negde u toku, malo smo zakasnili, hteli smo ranije, ali uspeli smo da dođemo s obzirom na cenu ovoga i celu pripremu, znači, za rad na ovim bolesnicima koji nije lak. Znači, radi se o bolesti koja se zove aortna stenoza i aortna stenoza je bolest koja ima sve više i više kako pacijenti stare. Tako da ovoga puta, znači, se uglavnom radi o degenerativnim promenima aortne valvule, znači, gde dolazi do stvaranja naslaga, kalcifikata na aortnim valvulama. Aortna valvula je dosta jednostavna struktura za razliku od mitralne valvule koja je kompleksna, koja zahteva i taj prsten, i mišiće, i horde. Znači, aortna valvula je praktično predstavlja samo jedne zaliske koji se otvaraju i zatvaraju u zavisnosti od pritiska koji postoji u levoj komori i u aorti. Znači, kod ovih pacijenata dolazi do pojave simptoma, tako da koji su klasični, to je angina pectoris, to je srčana slabost, to je sinkopa. I ovo su neki simptomi koji, da kažemo, se preklapaju sa koronarnim bolesnicima, tako da nekad dijagnoza nije laka, međutim, dijagnoza se lako postavlja na osnovu ultrazvučnog nalaza. I ova dijagnoza, znači, i ova bolest, znači, jezda kardiološke bolesti generalno, da kažem, pripadaju, da kažemo, po znacima navoda, finim bolestima, znači, ovo je bolest koja ima praktično malignu prognozu. Tako da ovde kada se javi srčana slabost, kada se javi sinkopa, znači ti pacijenti imaju dosta lošu prognozu i veliki broj njih u roku od 2 godine umire. Tako da je umiranje, znači kod ovih pacijenata posle 2 do 3 godine koji razviju sve te simptome je preko 50%. Znači što znači da ove pacijenti treba da lečimo. Mi, nažalost, ovi pacijenti nisu bili dovoljno dijagnostikovani, s obzirom da se radi i o starijoj populaciji i o nemogućnosti da kod ovih pacijenata uradimo hirušku intervenciju, s obzirom da su tu stariji bolesnici koji imaju često i pridružene bolesti, kao što je hronična bubrežna insuficijencija ili opstruktivna bolest pluća ili dijabetes ili periferna arterijska bolest. Znači, ovo je metoda koja se originalno razvila kod onih pacijenata koji nisu hiruški kandidati. Znači, bolest se leči tako što se kod ovih pacijenata idu na kardiohirurgiju i kod njih se stavlja i implantira, znači, veštačka aortna valvula i to je intervencija koja ima dobar uspeh. Međutim, i kod ovih pacijenata, što su pacijenti stariji, to je mogućnost, znači, mortaliteta, smrtnosti kod ovih pacijenata je već što su oni stariji. Tako da se javila potreba da kod tih pacijenata koji nisu kandidati, znači koji su i suviše teški, da kažem, i što imaju veliku šansu da im se desi neki neželjen događaj posle operacije, da im se ponudi nešto više. I, znači, ova je metoda koja je pokazala dobre rezultate, znači, kod pacijenata u prvoj fazi koji nisu bili kandidati za srčanu hirurgiju i to je čuvena partner studija, znači ta kohorta partner B je pokazala da kod ovih pacijenata u godinu dana oni pacijenti koji se porede, znači kojima ništa nije rađeno zato što su hiruzi njih odbili i oni pacijenti kod kojih je stavljena našim, znači perkutanim putem aortna valvula su imali bolje preživljavanje u odnosu posle godinu dana i posle 2 godine. Međutim, s obzirom da su bili ti jako dobri rezultati u toj partner B studiji, u tom delu, onda je proširena, znači, indikacija za ovu intervenciju i na visokorizične kardiohiruške pacijente. I, znači, to je partner A studija koja je pokazala, znači, da ovi pacijenti, znači, da je isti, praktično da je podjednako dobra i implantacija aortne valvule perkutanim putem koliko je hiruška intervencija kod pacijenata, znači, koji su visokorizični, tako da sada sa nekog vrlo relativno malog broja pacijenata kod kojih se ovo radilo, sada imamo, znači, i grupu pacijenata koji su visokorizični. Inače, sama procedura, znači TAVI procedura, ona se radi u sali za kateterizaciju
zahteva timski pristup, znači prisustvo i anestezijologa i kardiologa koji se bavi ultrazvukom, koji kontroliše posle intervencije koliko je ostao stepen suženja, kolika je aortna insuficijencija, što kod njih može da se javi. I u slučaju da se radi taj pristup, koji pristup je iz praktično butne arterije, femoralne arterije, gornjeg njenog dela, znači da ukoliko se radi, znači može da se pristupi ili perkutanim putem, znači putem uvodnika, ili može hirurg da radi preporaciju praktično te vene, arterije femoralis, što smo i mi radili kod naše dva pacijenta. Tako da smo imali, znači prvo se radi se u anesteziju koja je praktično duboko iz sedaciji, proceduralno sedaciji se radi intervencija i kod tih pacijenata se napravi, znači taj pristup, jedan mali, koji je dovoljan nama da stavimo uvodnik, koji je velik jedno 5-6 mm, znači kod njih se hiruški se pristupi tome mestu, onda se kardiohiruzi se povuku ili vaskularni hiruzi i onda nastupa interventna ekipa koja ima nekoliko članova, s obzirom da je važna i priprema, znači same te valvule koja se implantira na mesto aortnog zaliska. Znači onda se ide klasičnim putem, retrogradno aortom, znači dolazi se sa žicom, jednom posebnom se postavi ta žica u levu komoru, onda se prethodno napravi jedna priprema da bi lakše mogli da se implantira aortna valvula sa balon dilatacijom i posle toga, znači, se stavlja implantacija aortne valvule gde postoji dva načina, znači kako ona i dve firme, znači velike koje to rade, znači jedna funkcioniše kao stent, kao praktično da se balon se otvori, znači on ostavi tu strukturu aortne valvule znači na svojoj poziciji ili znači postoje ova druga što smo radili tako što se svlači praktično ta valvula sa jednog tog praktično šita koji se nalazi preko balona i onda se ona, kako se povlači, znači taj deo, znači koji drži tu valvulu, tako se ona otvara. Inače, sama valvula ima praktično dva dela. Jedan je taj okvir, taj nitinolski okvir i to je jedna legura, znači koja je ima posebne karakteristike, znači da se ona, kako se otvara, znači da ona ima samu tu osobinu da prilježe praktično uz strukture i ostaje u toj, znači ima jaku čvrstinu da ostane na tom mestu i samih trolisnih zalistaka koji su jako tanki, koji se rade ili od svinjskog ili od goveđeg perikarda. Znači, ovi su, ja mislim, svinjski perikard da se radi zato što je on nešto tanjije nego goveći perikard, znači i bolje se ponaša zbog te svoje veličine kada je postavljen na veštačku aortnu valvulu. Ona se implantira, znači proveri se da li je ona na istom tom mestu, izvlači se znači te žice i kateteri koji su ostali i na kraju u ovom slučaju što smo imali kod prva dva pacijenta, znači imamo i hiruško zatvaranje tog reza koji smo imali na arteriji femoralis, gde smo, kao što smo rekli, i ušli sa našim uvodnicima i kateterima. Ono što još može da se kaže, to su, znači, procedura je uspešna, znači, pacijenti se odmah posle toga neposredno se iz te duboke sedacije, znači, da kažem, vraćaju, znači, u potpuno svesno stanje i vi posle pola sata potpuno normalno sa njim i razgovarate, nema nikakvih rezova i nema komplikacija i, da kažem, anestezijolozi to jako lepo i pozitivno gledaju na tu stvar, inače, kod hiruških, znači, procedura bi sledećeg dana bilo tu dosta komplikacija. Što se tiče komplikacija same intervencije, postoje njih nekoliko koje su na svu sreću, znači, u takvim okvirima koje ne predstavljaju problem za ovu intervenciju, šta više, znači, one su takve da dolazi, znači, do što veće primjene, znači, ove metode stavljanja perkutanim putem aortnih valvula. To je da kod tih pacijenata može da nastane poremećaj sprovođenja, znači koji mogu da se javljaju obično se javljaju tokom 24-48 sati, tako da ti pacijenti moraju da imaju monitoring, znači posle se prevode ili u intenzivnu negu, bilo kardiohirušku, bilo našu kardiološku. Znači, druga stvar što je na svu sreću vrlo retko, u početku je bilo toga više, međutim sa tehničkim razvojima ovih, da kažem, valvula, znači one su se smanjile, to je moždani udar. Znači, moždani udar se javlja u 2 do maksimalno 5% po najnovim istraživanjima, prosečno tako negde 2,5 do 3, što je komparabilno sa
hiruškim procedurama. Znači, i treća stvar što kod njih neposredno može da se javi, to su vaskularne komplikacije koje su manje ukoliko se radi o hiruškom rezu, a možda su nešto veće ukoliko se radi o čistom perkutanom rezu. To su, da kažem, neposredne komplikacije koje mogu da se jave, a ono što kod tih pacijenata mi znamo i što se prati, to je stepen aortne insuficijencije. Znači, odmah se proverava stepen aortne insuficijencije kod ovih pacijenata. Obično se toleriše ukoliko je on 1+, eventualno 2+, s tim da, s obzirom da je takve su karakteristike tog nitinola od kojih je pravljen taj otvor, je da se oni priljubljuju sve više uz zid te aorte, tako da onda i kod tih je taj stepen aortne insuficijencije može da bude i manji, recimo ukoliko se gleda prvog, drugog dana posle operacije nego neposredno.